So dire na arangkada si Sonson Nandayan karena yapon sa tunga tubangan. Na si Sonson Nandayan nagalas Ker Saladares. Ang nasa likod siya si Mateo from Team Sark Taguluan. Sonson Nandayan, Ker Saladares, Mateo Im. Si Abu Kerkunen, diri si Nicolas, si Ryan Cabrizos. Diri na si Alop karon na naguna kaniya. Medyo nabiyahan si Alop. Nana sa ikapito si Alop. Tanaw tani kung makasulod si Alop dito sa tubangan. Si Sonson Nandayan karon ang nasa tunga tubangan at sa likod siya si Mateo Im from Taguluan na nagsunod na. Si Ker Saladares na sa katulong nga pwesto. Arangkada na karon diri si Sonson Nandayan ha. Sonson Nandayan na nasa second lap. Sonson karon nakabuntot siya si Mateo Im from Team Sark Taguluan. Ang laka dilibuyan ni Mateo karon dire si Ker Saladares. Aro. Kala ka na karon. May ni karon dire. Wala pa na natugaw, wala pa natug. So pat na dire kalima. Unom si Escabarte Alop ikapito. Ikabrizos na si Kabalo. Okay, kalima na si Alop pero grabe na kagwat. Grabe na kagwat. Sonson Nandayan karon arangkada na karon si Sonson Nandayan sa tubangan. Medyo nagwat sa kamay kay Mateo Im pero wala gyapon napabilin si Mateo Im nga nakaang Sonson Nandayan karon na diri sa Sonson Nandayan. Nara sa second lap Sonson Nandayan nakasunod gyapon nakabundot gyapon siya si Mateo Im. Ker Saladares murag gyagwat na. Naginawa na si Kwan, bugat ang ginawa karon ni Ker Saladares. Okay. Lumukso din ang kalima. Ay, lumukso di. Ay, okay. Lumukso di kalima. Si Cabrizos karon dire mo pa pagtuyok. Escabarte. Dire si Carlos Igelos. Okay, nana dire si Sonson Nandayan ha. Sonson Nandayan. And then si Mateo Im. Mateo Im karon dire. Sila ni Justin Almario mo pa pagtuyok dire. So na dire si katulo si Ker Saladares. Kanay kalimo. Lumuksoy ko no halop ika. Okay. Dire si Sonson Nandayan. Dire na to bantayan na lang mga idol kay mas close dire. Si Sonson Nandayan naguna. Si Mateo Im gapon na sa ikaduwa. And then dire si Ker Saladares sa ikatulo. Tagay to si Ker Saladares kay bukat ay ginawa si Ker Saladares. Si lumukso karon na si kalima pero gusto niya kuhaon ng ikaupat na to ha. Si halop na nasa ikaunom. Kakuhaon niya ang likod ni lumukso. Dito si Cabrizos, nagwat siya, dire si Carlos Igelos from Nimaro. Medyo nag-gap na ginadal, nag-gap na. Escabarte, si Froilan. Uy, nari si Froilan na dire ah. Siki Dilion. Okay, si Justin nasa tumoy mga idol. Justin Almario. Na si Sonson, nanuog na si Sonson. Nagsugod na og tuog si Sonson sa loyo. Sonson, si Mateo Im na nasa ikaduwa pero agwat na layo na kay si Sonson arangkada si Sonson Nandayan. Dere makita na si Ker Saladares bugat na kay ginawa si Ker Saladares. Gobat si Lumukso and then si Alop. Na dire ang atong mga riders sa likod. So dire na si Sonson Nandayan. Nanuhog na si Sonson. Laka nagsugod na og fishball. Sonson Nandayan, Mateo Im. Nara si Mateo Im ang atong ikaduwa. So bantay-bantay lang ginani karon na. Mateo Im, si Ker Saladares nara muna sila. Ker Saladares karon ang ikatulo. Ikaupat, si naka-Pilipinas, si kalima si Lumukso and then si Halop ikaunom. What's happened? Si Halop kay yan naguna. What's happened? Si Cabrizos karon dire na sa layo. Okay, Halop, what's happened? Halop. Wala ni ko patay na si Ker, lumos na. Paskir. Lumos na si Ker, turo. Wala na, nasunog si Ker Saladares, nasunog si Ker. Naray si Sonson Nandayan. Grabe kay kalayo mga idol. Nanadiri sila Justin, natuog na ni Sonson si Justin Almario. So nanadiri si Kwan. Katulo na si Kwan Japon na si Mateo. Katulo Japon si Mateo. Pero ang likod ni Mateo. Nara ka na naka-Pilipinas ka na sila. Tulo ka na tulo.
Okay, kanina ka Team Pilipinas. Si Lumoksog, si Halop. What's happened, Halop? Okay, Halop. What's happened?